मंडी पानी भरुआ हमें लगा मैं तो अरे और मैं इधर खाली वीडियो में दिखा रही कि पानी बाहर हुआ है। काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। হ্যালো গাইস, সো কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো হবে। সো আমরা যাচ্ছি আজকে তাল খেতে। সো দেখতেই পাচ্ছ দুটো হাঁসুয়া নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আসলে ওটা আমাদের তাল না, চুরি করা তাল খেতে যাচ্ছি। আর দেখতেই পাচ্ছ আমার কাওয়াসাকি নিনজা H2R এ বসে পড়লাম। আর তোমরা তো জানো অন্যের তাল মানে চুরি করা তাল খেতে কতটাই মজা লাগে। সো দেখতেই পাচ্ছ দুপুরবেলা সবাই ঘুমায় আর আমি এখন চুরি করতে বেরিয়ে গেছি। আর আমি একা না, আমরা তিনজন মিলে যাচ্ছি। আর সামনের জনকে যে দেখতে পাচ্ছ এই চাব্বে গাছে, তাল গাছে। চলো দেখা যাক কে কতটি খেতে পারে। সো দেখো গাইস কত কষ্ট করে চাপছে বন্ধুটা। সো এই গাছ থেকে ওই গাছে যাবে। গাইস ফাইনালি বন্ধুটা পৌঁছে গেছে এবং তাল কাটতেও লেগে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। काट अब बेटो काट, तेरी दादी को लियो। সো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুটা নেমে গেল। তারপরে এক জায়গায় একটা করে তারপর আমরা সবাই খেতে বসবো। হাসুয়া কত ভোতরাবে, কাটেই না বে। তিনটা বের হয়েছে, चुस्की लगा के खड़ा। खाली पानी क्या है मंडी पानी भरुआ हमें लगा मैं तो अरे और मैं इधर खाली वीडियो में दिखा रही कि पानी बाहर हुआ है। काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। গাইস এবার আমার বন্ধুদের ভয়েস শুনবা, ওদের লক্ষ্য করবা ভয়েস কি বলছে। ओम तो मैं पगला गए ना की खाऊं मेरे बेटा मेरा घर से दिल कभी खाता ही मेरा घर से दिल फिर खाता कुरबानी वाला तो खाया। मैंने घर से नियत कर कहीं ये तल कुर खंगार तिलक नर अभी तिलक नर से ही भी नहीं पता मेरा का पेट में ढुकता साला मेरा घर से नियत कर कहीं की खाऊंगा আজকে সবটাই খাবো সবটাই। खाने के तखला ये कल खसवा इससे पानी काट ले। इसे नो पानी करे সো গাইস আমাদের অনেকটা করে খাওয়া হয়ে গেছে আর এটা নিয়ে যাচ্ছি বাড়িতে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের দিয়ে দিব।